Ito. Zian. Mo. Zian mo. Ang ganda! Okay, next. Benji. Ano yan? Dale Francis Cisco. Andal. Auxilius. Wala na. O kanin, max na. Teacher! Wait lang. Yun na meron. Kalbo. Okay, that's good. 5, 4. Kalajo. 5, 4, 3, 2, Kalajo. Clark. Jared. Kalajo. Oy! Bulag! Kalajo. Ayun na, nasa tabi na. Kalajo. Isa pa. Okay, guys. Iba na mo, wag na. What did we... Oh, a teddy bear! Like this one. Body. Mag-isip tayo ng pangalan. Ren. Ha? Friends. Rose. Kaibigan ko. Rose Matcha. Besties! Rose Matcha. Ay, no. Anong gift? Ay, pangit. Period ako. Go. Yung friend mo, ano? Dario. Gato subukan kita. Dario. Me. Doremi. Pasok. Lagot kain yung teacher talaga sa ano eh. PE. PE? Oo. Grade 4. Which?